GG, GG. What? Sorry, watch your eel. HE, go! Dami, big. Daming banana. Likod na yan. Tatlo nag-banana. Hindi na talaga marunong matchmaking tong saan. Ay, 5 man kasi. Yep. Banana. Dalawa banana. Naka-shotgun. Air... Pushing banana. Pushing banana. Mid na. Nasa smoke. Ay, patay. Uy, wag ako. Yan na lang. Nasa Beyond kanina eh. O, tara na. Ayun na tayo. Si Titing galit. Si Titong galit pala yun eh. I agree. Yeah. At least, mabait yung kalaban natin. Terrorists win. Run, little girls, run! Nga silang pera. Titong galit. Yeah, alright. Galit na tito. Let's go. Yes, sir. Galit na galit na galit na galit na galit na galit. Smoke! Throwing smoke. Grenade out. Grenade. One boy. Flashback. Smoke. Flashback. Derby ah. Walang visibility. Ano na sinakay? So, niras na. Ito ba ito? Ay, ayaw mamatay dito. Ina kayo. Plant the bomb. Mid. Uy! Library ah. Live. Last live. I'm throwing a flashback. Takan, bulag din ako. Matras na. Bak na, baka makakuha pa ng barilan. I agree. Pero bawas na yan, duguan na yan. Bawas na. Terrorists win. Taptarin mo yan. Nasusunog. In position and covering. Hindi pala. Nalik yung bato ko. Yeah, okay. Decoy. Grenade out. Throwing fire. Ay, mali. Throwing the flash. Flashing. Nasabi na kayo. Binab. City na. I'm Uy! placing the bomb.
Nasa baka banana isa. Sorry na, Yes. Care dun sa I D. nakalinya kayo eh. Throwing a flashbang. Smoke. Low wall na, low wall. Nire-smoke namin dito. Hindi naman eh, may butas. Nasa sa banana. Isa, naki-windy isa. Butas. Meron. Na, ayun na. Butas. Throwing a flashbang. Paano tayo tatakbo? Doon tayo ako sa kabila. Pala. Last Dito scene. tayo naman. Dito tayo naman. Patay kayo apat. Dalian nyo, mamatay ako. Bilis! Puta. Patay kayo lahat. Wala. Gago ka! Uy! Ano ba rin mo nun? MP5? M4A1 eh, sayang. Sayang. good. Buwan niya. May B9 chip. Mali tayong tinakbuhan, mga gago. Isip. Grenade. Grenade out. Okay ba na? May second mid na. Throwing a flashbang. Crash na yung ano, bomb Hoy, pad mo. boiler! Nasa akin Boiler pa rin, boiler. Put. Nice Smoke one, nyo one Wendy. side. May smoke alis. Magkabilan. Wala yung smoke. Sayang. Hirap pala pumasok sa kanan. Kaliwa pala talaga lagi. Gusto niya shotgun. Hey, just the way. Still that. Nasa. Thank you. This is easy. We kill them and then we go home. Smoke. I'm throwing a flashbang. Nakasmoke nila. Ang hirap naman tamaan nun. Nagle-left, right, left, Uy! right. Fire. Gago. Green reload sa may pader. Close na yung banana. Patay si Chip. Patay si Chip. Dalawa, sama. Diwa dyan. Ako na dito, Les. Sa gitna, pag sumilip yan. Ay, guys! Na. Forward. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. Wendy may nakaboost. Dalawa, banana.
Puto na sa akin pala yung buong. Boost dito. Ah, left side. Hindi abot. Isa pa. Mid, left side. Wala nang yata. Isa pa. Naka-off yan. Nandito sa kaliwa. Smoke! Smoke! Diyan ako pinatay. Grenade! Nandun na, papuntang beer isa. Ay. Nice. Sige, Ina. Nasa beer Ina. isa. Takbo. Tago muna. Activating the bomb. Ingat the next up. Medyo mailok yan yung shirt ko. Ano ka plan? Dito. Ano si Molo? Dito na ata siya. Flashbang! Good lang. Ay, nag-defuse. Patay ako. Dapat yun ako bumalik. Uh-oh. Smoke ba niya yun? Oo, Yung smooth. puti. Akala niya Parang siguro dalawa eh. nandun yung We bomba. will make them regret Dalawa this. yata yung Sa may default. Sa gilid. isang case. Isang terrorist na si Smoke! Grenade out! Grenade. Throwing smoke! Right side lang. Connect mo to sa right side. I'm throwing a grenade! Puta. Close na, close. Close. Pushing namin. Pushing. Lumabas sa smoke. Mid ah. Sa palace. ano. Isa pa. Eh, dalawa pala yun. Dalawa dyan. Isa pa. Isa pa. Doon na. Yan sa arc. Nasa kanan. Ano na, smoke. Saan yung bomb? Sa base. I-flash ka naman, okay na yan. Charge! Throwing a flashbang! Yun Ako naman. umupo. Nice try. Dapat di ako umupo. Napagod ka eh, kaya ako umupo. Nasa gitna kasi yung aim nila eh. Pag umupo ka, headshot ka eh. XM pa naman yun. Natataka Pag lang mga- ako laging XM yung gamit ng Ox. Hindi, XL. Now is the time. Security guard ng pure gold. Isa taga meron. Sa Mercury. Throwing a flashbang! Close. Naik sa amin. Close sa'yo ah. Nice. Kapit ko konti yung bomb. Paano? Smoke niya. Tapos siya na naman. Nasa apps ah. Takbo na ng bisa lang dyan.
Bam, bam, bam. I'm throwing a flashbang. Bam, 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 bam. Care ba na UXM next? Bomb has been planted. Okay na dito sa banana. Ayun na, ayun na. Puti. Ay. Chapel, Ano na? chapel. Chapel. Pareho ko yung low Nice goal. Lights pa ko na off. Hey, kayo. Skin. Ay, sayang. Gusto nila ng shotgun. Dadali ko nga yung pinakamalakas na shotgun. Gawa Ayan sa na. kahoy. Shotgun sa Ever yan. Ever Crespo. Sa COD yan. Shotgun sa palengke to eh. Grenade out. May tumalon. Hindi sila nag-ano. Share garage. May ups, may ups. Meron minsan, meron. Meron. Tumawid ata. Ay, ayaw mamatay oh. Yun si Kuya G. Galit na galit. Isang left, isang right. I'm throwing a flashbang. Tingnan sila parehas. Puta. Ay, gagi. Nakatingin ako sa Nakatingin ako sa map. Give me kabady yung nasa apps. Yes. Lagi sila ano doon, crossfire doon. Ang hirap. Come on, let's go. Flashbang. The guy's out. Puro shotgun sila. Malapit sila. Ay, gago. Close na, close na. Okay, mag-finish. May naka-off. Nice, B na. Takbo na kayo ng B. Dali. Dalawa na yung namatay sa B. Let's go. Smoke nyo na lang yung ano. Ay, wala na. Smoke. Left, left na. Ay, pagbalik. Diyan na yung off. Ha? Pinag-shotgun pa naman yung malayo. Kumaba rin eh. Nakaharang. I agree. Let's go, my brother. Kaliwangan. Agoy! Ba tayo, Rod? Ay, puta ka! Bawas na yun, dumugo na siya. Hindi siya namatay. Ay, gago. Sinaksak na. There's a smoke. Grenade. Loko. Flashbang out. Naka-off na yun sa mid, ah. Ah, 83 lang bawas ko doon sa rocker. Let's show them who we are. Let's show them who we are.
Kaya naman mag-aalas si Q. Wala tayong shotgun. 7-Eleven lang kaya natin bantayan. Tagabosan ng pinto eh. Tagabosan tayo ng pinto. Training muna, training. Dami, mit. Dami. Dami HE. Hinda. Pushing. Uy. Les, huwag ka dyan. Pushing na sila. Hindi. Umatras. May sumisilip. Sige, mo. Ano naman sila sa site eh. Yes. Hindi ko napapatay. Ayun na. Nandito. Ay na, Les. Ayun na. Ay, kung puti. Meron na, Art. Library. Uy. Ups, check ups. Short, tsaka ano. Pit, last pit. Ay, wala ka na pala. Nice, guys. Ayos Ano na ba rin ito malikod yun? Anong meron? Natakot. Ito yung baril na binili sa akin nila. Ben. Yung float, yung ano eh, naka-polo. Kaya tumarito. Matuta din ako. Come on, let's go. Ikaw, Throwing smoke. Throwing Oy! flashbang. Uy. Aral na uy! Area. Ganda, pushing na John, pushing na. Lipat ako, Iya. Ilan? Smoke. Walang. Nice. Ali. Ups. Sa. Papunta dyan. Grenade out. Pababa ng balcony. Flashbang. Ay, gagi. A-shirt na. Saka, nasa baba. Nandito yung Nasa baba. mid ah. Putek, meron dito. Mag-rotate na yan. Bomb drop. Bomb drop. Punta sa bomb. Andyan, close. Kinuha. Nuha yun. Nice. Dahil, Baka mag-rotate Nasabi yung yung isa. isa. ay si Wendy pa. Tayo nyo na lang mag-plant siguro. Yan, pwede yan ganyan. Ganyan. Ito baka mag-ano. Wag dyan, papalas. Di mo makita pag pinik si Wendy. Ay, sa mid ka lang tumingin. Yan, ganyan. Yan, ganyan. To si Wendy dun sa ano. Diba? Back to yung shotgun eh. Sakto sa mukha. Uy, galing. Shotgun din natin yung mga yan. Throwing smoke. Throwing fire. Grenade. Uy, push. Ay, gagi, nag-push na. Kinuha na yung baril ko ha. Nasa long. Sa long A. Ay, tumatakbo si Wendy. Ayun pala, long A. Sorry, Arch kasi. sorry. Boss, ang lakas ng, ang galing ng ano nila, aim. Bomb has been planted.
Ayun na, ayun na. Trip lang yan si Chip eh. Huli ka dyan. Huwag dyan. Habulin ka nun. Kaya na maglakad. Knife ka na lang para mabilis. Yan, pwede yan. Terrorists win. Boom! Ano yun? Affirmative. May flashbang. Move it, son. Laying down smoke. Deploying flashbang. Grenade out. Umugod na. Isa pa. Balik, Phoenix. May close ah. Walang... Yan. Deploying Grenade smoke out. Oh, blessing Meron na. na. Ayun, close. Nice. Nice one. Flashbang. Utang na binulog ko yung sarili ko. Ako rin, bulag na bulag ako eh. Ano na? Sa live driving na. Paano mo ikot yun? Sight lang ah. Sight lang. Deploying flashbang. Baka mag-plant. Form pa sa Deploying flashbang. Planting. Nasa corner ah. Kaya nandyan. Buti next shot down. Uy, what is this? hirap mag-off dito sa city. Hindi, ako mas malakas na. Double up pa oh. Pikim. Let's go, fellas. Deploying flashbang. Ang dami. Mga 5. 35, ganun. 35? Throwing a Meron grenade. nakalusot. Meron nakalusot. Planting na ah. Planting na. Bomb has been planted. Wait lang kayo. Last one. Throwing fire. Billboard. Nasa libol. Nice. Defusing the bomb. Putay ka din, Wendy. Nakasama ni Jolo. Sinotgun ko eh. Naulo ko. Bomb has been defused. May opata sa... Counter-terrorist. Doon sa'yo. We're getting stuck right into them. Huwag mo sukuan. Huwag mong isuko ang laban. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Just the way ka, Remove hindi any kasi doubts itong in your gabi. head. It's us or them. Laying down smoke. Mga shotgun ah. Mid, close mid. Lapit na. Grenade out. Grenade Maraming out. di ata.
Hindi, parang... Umatras. Alright. Boilers. Grenade out. Incendiary out. That's a Ayan, negative. Tumatakbo. Incendiary out. Palayo. Hindi. Next, may nades na. May Wala na, wala na. Binato ko na. May mid ah. Come sa mid ah. Sa mid ah. Uy, dalawa pa. Ay, ups. Ay. Kakaiba yung shotgun nila eh, no? Meron sa likod mo. Basket. Hindi kaya ito Ayun na, yung mga close na, close. madudugas na. Kami naman silang comment. Lalo na yung praise dyan. Shave. Nasa mid. Yan sa likod ng truck. Ay, linis lang to. Tarahan ako. Time to move. Throwing smoke. Siya yung first mid. Close ah. Second mid ah. Ay, Nice. galing ah. Nice. Up sa may galil sa That's a negative. Throwing a Molotov. Mid pit. Sa mid pit. Upper. Mid-pit. Smoke na, smoke. Flashbang. Ay, magaling pala ako mag-shotgun eh. Close mid, ayun oh. Na April boy sa gitna eh. Hindi ako binabarin. shoutout kay April Boy. Wala pa akong ano na, wala akong armor nun. Let's make this Reyes rain. Natirahin natin yung gitna. Okay. Dapat may flash. Flashbang. Flash. Oh, bulag ako eh. Dapat tumapante ka. Uy, ano bulag oh. Laying down Sige, smoke. bina. May nag-push. Puro B. Patay, tatlo na lang. Some shit siya. Ay, gago, sinaksak na naman ako. Ay, winahan-shot ako. Close na siya. Bomb has been planted. Kaya may next. Malayo na pala nung push nila. Na-flash nila ako, sorry. May off dyan ah. Pinaka-po. Yung off na sa city. Throwing smoke. Ano yung off? Diffusing. Ay, at tagal. Sana. Is namatay siya. Terrorists win. Pag madami nakapasok, nakago na lang siguro. Yun ang labanan. Parang yun, 99, 18. Kailangan ko. Bawas yan. Kunyari, wala kayo dun. Oo nga eh. Yun
ginagawa nila. Pabus ako next. Laying down smoke. Dami na X. Throwing flashbang. Second mid ah. Merong banana, naririnig ko dito. Ang dami. Ano sila? 250. Masapit ako nakabantay ah. Grenade. Sige. Pilipi ko lang dito. Hindi ko maipapangako. Ayun na, nakapasok na. Nasa smoke. Na-smoke ako dito, Wendy ah. Incendiary. Kapit. Sige, tayo mo lang. Deploying flashbang. Binulag ko na yung sarili ko. Dito ako. Mid, David. Madami mid. Orange, ingat. Isa na, out na. Short yung isa, Wendy ah. Low na yung isa. Ayun. Nice one. Hindi ko nakuha. So may AK. Nakita mo isa next, pumupush ng smoke dun sa baba ng Oh. Oo. Ayun, ang pinagbabaril ko, 86. Mapasok sa smoke. Ganun siguro nakaikot. Oo, pumapasok sila eh. Come on, let's hustle. Ito lang guys. Alam nila lang nasa gitna ako eh. Smoke. Flashbang. Wala akong makita. Grabe. Grenade out. Meron pa ah. Nice. Ay! Wendy! Thank you! Biglang nag-scroll po. Tanga ng mouse to. Dito na rin. Paano ako na mag-rotate? Ayun na, nasa City, mid. Bumalik. at mid pa, base. ano pa nila? Base pa nila. Wala atang pera yan eh. Naka-off ba yan? Pa-flash ko ha. Takbo kayo. 1, 2, Deploying 3. flashbang. Ayun na pala. Sinayobog na sila may Windy. Grabe si Windy. Hindi, nag-push siya dun sa second mid. Wala siyang pera. Kala ko naka-off eh. Kaya nga kasi position niya eh, no? Yep. Naglalakad siya pabalik. Bulag ba sila papalars kanina? Oo, bulag. Nice. Ako din eh. 50-50. Tumalikod na nga ako nun eh. Mapasok sa smoke, dapat makabase ng konti. Grenade out. Naku! Ay, kage! Friendly fire! Okay lang. Flashbang. Nabawasan ko naman Boiler, na link boiler. yun. Ay, balcony ah. May balcony na. Pumasok. Meron. First mid. Shotgun. Nice, Lolo. Meron pa. Lolo si Galit. Grenade. Bomb has been planted. Defusing. Throwing flashbang. I'm defusing the bomb. Sumilip! Hindi ka magbato ng isa pa eh. Live yung sound, Jol. Galing. Ay, ang kala niya, hindi pa nagdi-dip-dis eh. Oo. Yung tunog eh. Affirmative. Come on, chop chop. Nice try yun. Smoke. Yep. Deploying flashbang. Throwing smoke. Ang Nakita ko, airship to. Mid ah.
Ups. Putak. Hindi Ay, ba? Ang salamat. galing niya. Aswenda. Sakto yung ganun dun sa baril. Always. Sakto rin yung Nice. talim niya sa tutok. Isa pang mid. Sa gitna ng lips Low. tumama yung ano ko eh. Parang hindi totoong 17 kills. Parang may daya. Ah, nandun lang, second mid. Sa may hagdan. Pa-win. Punta na sa'yo. Nasa loob. Surprise, motherfucker! Nice, John. Ang dapan ng bat. Hey, meron. Oh, 5K. Oh, yay! Nice, lumabas na.